السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزو فلاكنت أتقريدي تمكوين مرة. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sarah Désirée. Aujourd'hui, je me suis dit نعملكم برقوقس بدون لحم. ولهذا j'ai préparé des légumes. Alors, il y a des carottes, il y a la courgette, un oignon, de l'ail. Je mets deux pommes de terre, deux petites pommes de terre. والنص نقطع النص، ندير النص ونخلي نص تاع البسباس يعطي واحد البنه. ما نقولكمش يا بنات، نحب البسبس في كل الاطباق. الوغ نقشر كاع هاد الخضر من بعد نولي لكم. نبدا على بركه الله. فوالا نسخن une cuillère à soupe d'huile. On utilise l'huile qu'on veut. Moi j'utilise toujours l'huile d'olive ou l'huile bio. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'huile au bled. On n'est pas parti au bled pour acheter l'huile. Alors on met البصل، قشرت كاع لي ليغوم، ندير البصل الداخل. على باليش تشوفوا ولا ما تشوفوش البصل باش نقليو هذيك لي ليغوم. نزيد لاي الفوق، نخليه يطيب شويه ونزيد البهارات. رقاقه البهارات. نخليو ياكلوا شويه. قطعت كاع لي ليغوم نديرهم من قبل ودرت الماء يسخن الغاز. وندير طوماطيش تاع كونسونطري طوماط مع هذيك الطماطمه هي لا طوماط كي جي كوبي ان بتي بو. نخليو يغلي هذا وندير كاع البهارات هادي ونخليه يطيب على نار هاديه. باسكو quand on fait cuire un plat ou n'importe quoi, quand on prépare quelque chose, لازم تعطيلو الوقت باش يطيب فوق نار هاديه. ولا خاطش توجور كي نطيب حاجه في النار ما لازمش تشعليه تقولوا باش مزرب، ما يجيش بنين. لازم تعطيلو الوقت باش يطيب بالعقل على نار هاديه ويخرج لك لذيذ. Voilà. Et oui, je rajoute la tomate que j'ai coupée. Par contre, les pommes de terre, je les mets pas tout de suite. Je les mets à la fin. Quand je vérifie la cuisson d'autres légumes, nzid la pomme de terre dessus. Mais sinon, elle va fondre, hein, parce que la pomme de terre est facile à cuire. Donc, je la laisse à la fin. Ok? Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, tout ça يغلي. ندير شويه السكر باش نحيو هذيك لاسيديتي تاع لا طوماط كونسونطري. فوالا سي بيان. جو راجوت البهارات هادي، يا الكمون يا راس الحانوت يا اسمو هذاك الشيء، يا فلفل، شويه فلفل كحل هذاك فوق، طحنتو وكورياندر، un petit peu de coriandre. ونزيد je crois je vais rajouter un petit peu de
piment doux d'Espelette. Voilà. Piment doux d'Espelette. Voilà. Piment doux d'Espelette. نرمي شويه الماء ساخن. بعد ما تقلى كل هاد الشيء، هذيك البصله طوماطيش البهراوت هادي والثوم، نرمي عليها الماء. كاينه سخونه الماء. بسم الله بسم الله. اذا بغيت نزيد الماء بصح نغليه، ونزيد شويه الملح. درت بزاف سي بون. شويه الملح ونزيد الماء بخي كي نغليها. ابا نزيد الماء و juste après on va mettre tous les légumes qu'on a coupés avec شويه تاع الحشيش هذاك céleri, persil ouais. Et à la fin on rajoute la pomme de terre quand ça sera pré-cuit. كي يكون cuit هذاك les légumes نزيد البطاطا. À tout de suite. Alors c'est bouilli. Voilà. Je vais mettre tous les légumes à part la pomme de terre. Tout. Bismillah. نخلطو مليح ونخليه يطيب على نار هاديه باش يطيب بالعقل. درت كلشي نورمالمون. وهذاك البركوكش نديروه يغلي شويه على النار قبل ما نديروه الداخل. نغسلوه بالماء شويه يطيب غير شويه. ابخي يكمل الطياب الداخل لاصوص. شعل ما بغاش يشعل. فوالا سي بيان. فوالا الماء جات تغلي وندير هاد الشي داخل. فوالا يغلي. شوفوا هذاك البركوكش بعد ما غليتها كيفاش ولات. غليتها طرطها. شوفوها كيفاش ولات مليحه. ودرتها شويه زيت باش ما تلصقش ببعضياتها قبل ما ندخلها لاصوص. كي تقرب تطفي على هذيك البركوكش زيدي لها شويه اسمو هذاك لي زونيون grillés. Oui, les oignons frits quoi. Je l'achète, regardez. Voilà, c'est des oignons grillés. Et ça donne un bon goût à la fin. Juste avant de l'éteindre 5-6 minutes. pour mettre تطفيوها. Et nous en voilà. بعد ما طفيناها شوفوا كيفاش جات مليحه وبنينه والله العظيم يا بنات. فهذه درتها بلي ليغوم من غير لحم بنينه بزاف. خليتها على نار هاديه طابت بالعقل وخرجت فرانشمون مليحه. وبصح ما لازمش تخليوها تبات حتى الغدوه ولا خاطش تطلقوها كرويات. لازم تاكلوها غير طيبوها تاكلوها باسكو سينون تشرب كاع لاصوص هذاك تسمن هذيك تولي سمينه ولا بون. فوالا نقولكم بون ابيتي. لايكي سي فوز ايمي. لايكي اشتركوا والى الملتقى. au revoir.